फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मिशीर, आप देख रहे हैं मिशी व्लॉग। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी, अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ बातें ऐसी बताऊंगी कि किस तरह आप खुश रह सकते हैं, किस तरह मेरी ज़िंदगी जो है इम्प्रूव हुई, किस तरह मैंने अपनी वो ज़हनी हालत को सही किया, अपना ख्याल रखना शुरू किया, किस तरह मेरी लाइफ में खुशियाँ आई, मेरी लाइफ में बेहतरी आई, सब आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा। बिलीव करें, आपके लिए बहुत करने वाली एक स्टोरी है। मेरी लाइफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक टफ लाइफ थी। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ जो आपको करेज कर सके, जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। फ्रेंड, बताती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी। फ्रेंड, मैं सुबह बहुत टाइम से उठा करती थी और रात 12-1 बजे तक मैं काम किया करती थी। सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्करों में मैं दिन रात मेरा गुजरता था, लेकिन फिर भी कोई भी मुझसे खुश नहीं था। अब बिलीव करें फ्रेंड कि ये वक्त ऐसा होता है कि जब हम लोगों को खुश करने के चक्करों में पड़ते हैं ना, तो फिर लोग खुश नहीं होते। वो लोग बेस्ट हैं जो अपनी, बल्कि सबसे बढ़ के अल्लाह की खुशी और उसके बाद वो खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी फ्रेंड। मुझे तो कभी नमाज पढ़ना भी नहीं याद रहता था। हाँ, फजर की नमाज उठ के बेटैमी में पढ़ लेती थी, उसके अलावा कुरान पाक कभी भी नहीं मैं पढ़ती थी, कभी चाहे सूरत वाक़िया पढ़ लेती थी। इसके अलावा कोई इतना खास अल्लाह ताला को याद नहीं करती थी। बहुत टफ टाइम था। मुझे याद है मेरे हाथ इतने गंदे होते थे, मेरे पाँव की एड़ियाँ फटी होती थी, बहुत गंदे हाथ और पाँव होते थे, मेरे बाल ऐसे उड़े हुए, और आगे से ये मेरी काफी बाल उतर भी गए थे, अब तो काफी भर गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सारा दिन काम करने के बावजूद भी बेइज्जती मिलती थी, आगे से बदतमीजी बर्दाश्त करना पड़ती थी। वक्त ऐसा था, बहुत ही मुश्किल था फ्रेंड, कि मुझे बिल्कुल भी मुझे याद नहीं कि मैं कभी खुश रही हूँ। इतना ज्यादा डिप्रेशन मुझे हो गया था, मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे बिल्कुल भी लोग अच्छे नहीं लगते थे, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे खौफ आता था लोगों से, बिल्कुल भी लोगों का मुकाबला करना आता ही नहीं था। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी। और जिन लोगों के लिए सुबह सवेरे उठ के और रात गए तक मैं काम करती थी, और अब बिलीव करें फिर भी सुनने को मिलता था कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, सारे जहान की खामियां मेरे अंदर भरी हुई हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह जिंदगी चलती रही, और आप बिलीव करें फिर वक्त एक ऐसा आया कि मैंने नमाज शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दे दी। मैंने पहले तो मैं ये सोचती रहती थी, ये जब बुरा टाइम था ना, डिप्रेशन का टाइम था, तब मैं यही सोचती रहती थी कि मैं ये सारे काम कंप्लीट करके ना आज नमाज पढ़ूंगी। वो दिन गुजर जाता था तो मैं नेक्स्ट डे सोचती थी, रात को जब मैं लेटती थी तो देन मैं सोचती थी कि आज मैं सारा काम टाइम से उठ के कर लूंगी, और देन मैं काम जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। लेकिन काम खत्म नहीं होता था। कहते कैसा आया कि मैंने अपने आप को चेंज किया, काफी चेंज किया। मैं बहुत ज्यादा, पहले मैं कासिम अली शाह को सुनती होती थी, वो भी काफी ज्यादा करेज, उनकी वो जो लेक्चर होते हैं, काफी ज्यादा हौसला मिलता है लाइफ जीने का। फिर इसके बाद लाइफ बस इसी तरह चली जा रही थी। बिलीव करें फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो टिकटॉक शायद आई थिंक देख रही थी, तो अली इंजीनियर जो है वो उनका बयान मेरे सामने आया, तो मैंने कि नमाज जो है ना वो मुसलमान और जो है ना काफिर, उसके दरमियान जो फ़र्क है ना वो नमाज है। और उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि जो नमाज पढ़ता है ना वो मुसलमान है, अदरवाइज जो नमाज नहीं पढ़ता वो सिर्फ पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान है, बाकी वो अल्लाह ताला के दीन में मुसलमान नहीं है। मुसलमान की पहचान ही यही वो नमाज पढ़ता है। अब बिलीव करें फ्रेंड, फिर मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, और नमाज मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट की। पहले तो मैं जस्ट सोचती थी ना कि मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन अब की दफ़ा मैंने प्रैक्टिकल नमाज स्टार्ट की, और मैंने अपने आप से कहा नहीं, अब अगर काम भी मेरा, मैं काम भी कर रही होंगी ना, तो नमाज का टाइम होगा तो मैं काम छोड़ के नमाज पढ़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, मैंने ऐसा ही शुरू किया, मैंने काम छोड़ देना, और जब भी अजान का टाइम होता था, नमाज का टाइम होता था, तो मैं अपना काम छोड़ के नमाज पढ़ती थी। और एक चीज यहाँ पे और बताऊंगी फ्रेंड, आप भी अली इंजीनियर साहब को लाजमी सुनिएगा। तो मुझे ये पता चला कि अगर हम जस्ट फर्ज नमाज पढ़ते हैं ना, तो तब भी अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। फर्ज नमाज पढ़ने से भी हमारी बख्शिश हो जाएगी। अगर हम सुनते और नवाफल नहीं भी पढ़ते ना, तो अल्लाह ताला हमें फर्ज नमाज पढ़ने से ही बख्श देंगे। तब मैंने सोचा फ्रेंड कि मैं फर्ज नमाज से अपना स्टार्ट लेती हूँ, मैं जस्ट फर्ज पढ़ने शुरू करती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया फ्रेंड। मैं सुबह फजर के 2 फर्ज पढ़ती थी, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज,
اور جو مغرب تھی اس کے میں 3 فرض پڑھتی تھی، اور جو عشاء ہے اس کے 4 فرض میں پڑھتی تھی اور 3 وطر پڑھ لیتی ہوتی تھی. فرینڈ پھر مجھے نماز کی عادت ہوگی، اور آپ بلیو کریں کہ جب نماز کی عادت ہو گئی تھی نا تو تب مجھے لائف میں اتنی ضروری نماز لگتی تھی نا الحمدللہ، اور کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی تو مجھے بہت برا فیل ہوتا تھا. سب سے بڑھ کے مجھے ایسے لگتا تھا کہ یار مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور میرے دل میں یہ چیز بات آہستہ آہستہ بیٹھنے لگی کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ نا وہ بہت اسٹرانگ ہونے لگا. میں نے غیبت کافی حد تک، ابھی بھی سم ٹائم منہ سے کچھ اس طرح نکل جاتا ہے، لیکن فرینڈ بلیو کریں کافی حد تک غیبت چھوڑی. غیبت چھوڑنے سے بھی بہت سکون ملتا ہے، بہت زیادہ آپ ایسے اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہو. اس کے علاوہ فرینڈ میں یہ آیت بہت کثرت سے پڑھتی تھی. میرا ڈپریشن کافی حد تک اس آیت نے ختم کیا ہے، میرے حالاتوں کو بہت اچھا کیا ہے. میرے اندر سے لوگوں کی یہ بات نکال دی کہ لوگ کیا سوچیں گا، مجھے نہیں فرق پڑتا. اب بلیو کریں کسی کے ناراض ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے میری خوشی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد میں اپنی خوشی دیکھتی ہوں. اور آپ بلیو کریں کس طرح یہ ممکن ہوا. نماز کے ساتھ ساتھ میں نے یہ آیت بہت پڑھی عام روٹین میں، میں نے بہت زیادہ یہ آیت پڑھی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں نے پہلے بھی اپنے بہت زیادہ ویڈیوز میں یہ آیت بتائی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اب بلیو کریں اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم پڑھ کے دیکھیں، آپ کو فوراً ہی ریلیف محسوس ہوگا، آپ کی لائف سے ڈپریشن ختم ہوگا، اور 10 امیندیں آپ کے سامنے، 10 رستے نظر آتے ہیں. بہت بڑا حصہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، اور اب بلیو کریں لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. لوگوں کی خوشی چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے آپ اللہ کی خوشی دیکھیں، اور اس کے بعد خود کو دیکھیں کہ میری ذات کو کس بات سے تکلیف پہنچتی ہے، کون سے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، کن سے میں نے دور رہنا ہے. ان لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے نا جو آپ کو پریشان کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایسا ہے کہ اگر آپ ان سے ملنا بھی کم نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اگنور کرنا سیکھ لیں. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے فرینڈ. میں نے اپنے آپ کو نماز میں کافی بزی کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت میں. میں بہت زیادہ قرآن پاک تو نہیں پڑھتی، لیکن اتنا ضرور پڑھتی ہوں کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ میں نے پڑھا ہے قرآن پاک. میں سورۃ یاسین بھی پڑھتی ہوں، سورۃ واقعہ پڑھتی ہوں، سورۃ ملک پڑھتی ہوں. اس طرح کی کافی زیادہ ماشاءاللہ جو صورتیں ہیں وہ میں نے اپنی روٹین میں پڑھتی ہوں. فرینڈ فارغ وقت میں سبحان اللہ بہت پڑھتی ہوں. سبحان اللہ پڑھنے کا بھی بہت زیادہ درجہ ہے فرینڈ. بلیو کریں مرے ہوئے انسان کا 70,000 بار قرآن پاک پڑھنا اور زندہ انسان کا ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک برابر ہے. تو ہم فارغ پھرتے رہتے ہیں، اگر ہم سبحان اللہ کہتے رہیں تو کتنا فرینڈ ہمارے درجات بلند ہو. اوکے فرینڈ، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے. اللہ حافظ، بائے.